Kaigsunan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios, kanatong tanan nga ani karon ug sa atong online viewers, kanatong tanan maayong buntag. O ato na pong pasalamatan og daygo ng Dios tungod siyang kaayo nga gitagan na po taglaing kaigayunan sa pagbalaan ning maong adlaw, ang adlaw sa Domingo, ang kapistahan usab sa Pentecostes. Busa ang ayan nato siyang pasalamatan, ato siyang hatagan sa masipang pakpak. Ang uban siguro niyo wala pa kaila kay gamjutay raman to or ubay-ubay tong niaging pipila ka adlaw nga dinhi ko nagpaila sa akong kaugalingon ug mao po ning unang Domingo nga nagsaulog ko og santos nga misa dinhi sa inyong parokya isip bag-ong Padricura. Ako din ni Puli ni Father Richard, ako si Father Anderson Diluaw, tawagan ako sa akong maangga nga Father Ton or Father Tonton, taga Tubigon, na nalipay kog dako kay na-assign ko or gi-assign ko ni Bishop dinhi sa inyong parokya. Matod pa ni Father Richard, mga buutan kayo mo din he. Ang pari pod nga bag-o, bahog buutan man eh. Bitaw mga igsuon, dako nung kalipay kay nakaingon kong pinangga jud kong San Isidro Labrador. Ako naman gisulti itong paglunes. Kay tungod kay gawas niaging tuig, nakadung ko sa lugar gyud ni San Isidro Labrador dito sa Spain, no, sa Madrid. Nya diha kapag yun ang iyang patayng lawas nga wa gyud madugta, pila na ka tuig ang milabay. Unya sa bago kong naordinahan nga pari, ang una na kong assignment na destino ko sa Bilar, ang parokya San Isidro Labrador. Yung paghuman abtan ko reshuffling, gibalhin ko sa Balilihan. Paghuman sa Balilihan, gibalhin na pud ko sa Katagbakan Luon. Unya karon ang kinaunhan akong parokya nga ako nay Padricura, San Isidro Labrador dinhi sa Tabuan. Wanya ako pod anak pod ko sa lungsod sa Tubigon nga among parokya San Isidro Labrador pod. Magdungan og pista dinhi. Mana first time gyud ako ni mahitabo nga di ko kapamista sa amo. Kay dungan magfiesta dinhi. Maigsuon kung atong pamalandungan sa atong kinabuhi, nagita gitawag og excitement. Kanang maghinam-hinam ta ba kay tungod adunay dakong selebrasyon nga maabot sa atong kinabuhi. Gawas nga magpaabot ta sa Pasko, malipay ta, pero lahi po atong kalipay kung umaabot o magsaulog ta sa atong adlaw nga natauhan or gitawag natong birthday. Lahi ra gyud. Ang uban siguro mag-uol kay birthday na po ta, patong na po ko sa katuig or sa ka numero ang akong edad. Pero ang uban malipay kay tungod adunay handa, pagkaon ug aduna po'y gasa. Lahi raw bation kung magsaulog ta sa atong adlaw nga natawhan, pasalamat ta sa Ginoo sa gasas kinabuhi. Dili tayo usa ka bata nag-uol nga nagsaulog silang birthday. Kay nganuman gipa-blow siya candle siyang mama. Blow the candle na kay imong birthday. Pag humag-blow sa candle, nihilak ang bata. Ug giingnan siyang ginikanan nganong nihilak man kaday nga birthday man nimo karon nya nagblow ka sa kung candle. Siya, ang angki sa may di mo hilak na nga sige tag-blow og candle wa may cake. Kandila ra di ay. Diha po yung sa kasawa nga gasaulog siyang birthday perting lipayan niya. Yubanan sa siyang bana. Nya pagkaron basta before ta mo blow sa kandila diha sa cake na may wish. Og niingon iyang bana nga day, wish day, unya i-blow din sa cake ha. Unsa imong wish day? Nagpiyong-piyong intaw niyang asawa, gaampo, ga-wish. Paghuman, blow din sa cake. Taod-taod, ilang balay kay naay chandelier bay ngani kadak-a. Natagak, naputol, natagakan ang iyang bana, naulog yun, namatay iyang bana. Niingon iyang asawa, hala, wish granted. Dali ara gitubag sa akong wish oy. Wish day siya nga mamatay yung bana. Ayaw po niya na dili na wish no tunglo na. Bita maigsuon karon atong gisaulog ang adlaw nga natawhan o birthday sa atong simbahan. Ang pagkunsad sa balaang espiritu nga diin gitawag nato kani og Pentecostes or Pentecost Sunday. Penta means 50. No, gikan siyang kamatayon 50 ka adlaw. Niaging Domingo gasaulog ta sa pagsaka sa Ginoo sa langit ika-40. Nya karon ato na po gisaulog ang pagkunsad sa balaang espiritu. Pentecost Sunday
Unsa may kahulugan ni ini sa atong kinabuhi, ang gitawag nato espiritu or balaang espiritu. Mga igsuon, makabantay man siguro mo kung adunay kana bang gitawag og mga igsuon nato nga kusog kay ta manghimantay. Mahitang naay kanang public speaking og di ay usa ka speaker diha nga lalaki. Ya samtang nagsulti siya diha kaninyo sa bagang katawhan, hinay kayang tingog, dili masabtan tungod sa kahinay siyang tingog, yang lubot ray nakadungog. Unsa may inyong bation or unsa may inyong comment, muingon na siya, wa ni espiritu ning tawhana. Kay hinay man kayo, di maklaro. Manapoy uban siguro ninyo kung muambak og mga pangpang o mudayb og mga tag-as kayo nga mga lugar. Muingon dayon mo nga, hala, tungod sa kataas sa lugar, murag nilupad ang akong espiritu. Mo anay kasagaran nato nga reaction. Mga igsoon, unsa man gitawag nato og espiritu? Sa Latin pa nga pinulungan, spiritus, meaning ginhawa or breath. Sa Hebrew pa ni ruach. Unsa man ginhawa, naghatag og kinabuhi. Mo nay kahulugan na ning espiritu. Mabitaw na nang adiya sa credo, moingon ti nga nagatuo ako sa Espiritu Santo ang magahatag og kinabuhi. I believe in the Holy Spirit, the giver of life. Maghatag og kinabuhi. Mo na ang tao nga di na mo ginhawa, ang reaksyon nato milagpot na og may hawa ng espiritu niya. Kay wa na magginhawa. Ug mao po nay kahulugan mga igsuon sa balang espiritu nga diin naghatag kini nato og kinabuhi. Gawas sa naghatag nato kinabuhi, adunay duha ka butang nga angay natong pamalandungan. Unsa kahulugan o kabililhon ang balaang espiritu dinhi kanato isip mga magtutuo or isip mga binunyagan. Una, ang Espiritu Santo maghatag kanato og lamdag, enlightenment. Siguro makabantay man siguro ta, adunay mga kaigsuuna nato nga maglisod ta og tubag, ug maglisod tag tungkad og unsay kahulugan. Pananglitan karon ay mga igsuon nato karon, bata pa, buutan kaayo, manggihatagon, kusog kay mutahod sa ginikanan o siyang isig katawo. Unya na ay sakit nga kanser. Kamatyuno na. Kita nga nakabantay sa iyang kahimtang maglisod ta og tungkad unsay kahulugan niini. Ngano kaha naay uban nga salbahis kaayo, daghag bisyo, di mo simba, di mo tuo Ginoo, pero baskog kaayo, daghang pagkwarta. Kalingon ta nga asa man ang Ginoo niini, naibuutan, nagsakit nga kanser, kamatyunon, naay mga salbahis, pero baskog pa kayo. Maglibog ta. Nasiguro uban ninyo ang mga ginikanan, nahurot na sampit, tanan mga santos, nagdubina, nagpamisa, aron na ang ilang anak mo pasar sa board exam. Pero, pag human og take sa board exam, wa ka pasar. Naiuban nga ginikanan, nga dili hingin ang puon, pero ang ilang anak nakapasar sa board exam, nagtapa. Makalibog. Pero mga igsoon, unsaon man ipagtubag, ang makahatag og tubag og niining maong kahimtang ang balaang espiritu. Mo na muhilom na lang ta kay kaybaw na ta unsay tubag. Enlightenment. Mo na gasa sa Espiritu Santo dinhi kanato. Nga dunay mga kahimtang sa atong kaigsuonan bisan sa atong kaugalingon ug pamilya nga maglisod tag tubag. Mo nang mangayo ta og gasa sa espiritu aron kita malamdagan niya nga makasabot sa kahimtang sa kinabuhi. Mo na unang gasa nga gihatag sa Espiritu Santo. Ikaduha nga gasa nga ikahatag sa Espiritu, mao ni ang gitawag nato og pagdasig or inspiration. Lahi ra gyud og wa tay inspiration sa kinabuhi. Paninglitan sa mga estudyante, kinsa may inspiration ninyo nga mo eskwela mo? Ang inyong ginikanan o inyong mga kauyaban or crush. Di ba? Lain ang gitawag og kadasig.
Kung naatay inspiration o inspired ta, mo bitaw na nga kasagaran na mo eskwela ta kay tungod inspired ta nga makakaton. Mo ni sakto unta. Inspired ta kay makakaton. Napoy uban nga mo inspired kay tungod gwapo ang ilang maestro o gwapa ilang mga maestra. Inspired sila kay ilang classmate naa o yang crush. Di ba tayo usa ka estudyante nga naa siya crush, classmate ra pud niya. Nya kay tungod kay inspired kay siya mo eskwela, bahala wa siya makatunan basta kay makita lang yun ang iyang crush, iyang classroom. Iyang giingnan ang iyang crush sa day, kung sa langit may sky, sa hardin may butterfly, sa sementeryo maraming mga bangkay, sana sa puso mo ako ang nakalagay. Yes, storyahe. Gikilig dahil ng badzi. Inspired kayo siya, kay sultian sa ni Adto. Lahi ra gyud. No, lahi ra gyud. Nay uban siguro ninyo musimba kay tungod inspired mo nga makakaton og makada og pulong sa Ginoo. Napoy uban siguro ninyo inspired mo musimba kay gwapo ang pare. Day kausaba ni adto kog ICM. Nakahion man kay katugnaw ing aron nga panahon ba. Suod ko CR kay mangihi. Pasok ako sa CR, nakita ko laki gwapo kayo. Taas ilong, saktong barog. Akong gitutukan, murag yung tanggol. Akong giduol, kaya akong ila-ilahon. Pagduol na ko, napakog ko. Sa amin man na yung giatubang. Sa makauna raman na. Nay mga inspiration ba? Makahatag ka na to. Pero mga igsoon, hinaot, nga kining atong pagsaulog sa balaang Espiritu Santo sa iyang kapistahan, madasig unta kita sa pagpaminaw sa iyang pulong, madasig unta kita tungod ni ining pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, makapaambit kita ngadto sa uban, labi na sa wa gayud kadungog sa pulong sa Ginoo. Maigsuon, labi na sa mga anak, ma-inspired unta mo sa inyong mga ginikanan, sa ilang mga maayong buhat og diwa, aron kini mao inyong sundon og inyong himuon nga maayong ehemplo aron magtubo kamo nga mahadlokon, nga kusog mahigugma sa inyong ginikanan, kusog mo ampo diya sa Ginoo, o kini kung inyo ning ipakita, you are inspired and enlightened by the Holy Spirit. Mao ni kinanindutan. Mao bitaw na makabantay mo sa gawas sa nasod. Basta mo edad gyud sila 18, hawa na gyud sila silang ginikanan. Independent na gyud ang mga bata. Lahi man nato dinhi sa Pilipinas kay bisan nga 40 na ka sa isin nagpabuhi gyapon ka sa imong ginikanan. Wa man ay problema kay family oriented man ta. Lahi ra sa ubang nasod magampo sila nga mapaspas ang ilang edad kay tungtong sila 18. Hawa na gyud sila sa ilang pamilya. Malipay ug mauna ang ilang kalipay mga batan-on didto. Pero kita malipay ta, bisan na minyo na ta naagyapon ta nitipon sa tong mga ginikanan. Kay ngano man, malipay man ta kay ato silang tan-aw nga maayong ehemplo nga makahatag og lamdag, inspiration o giya nato. Mo bitaw na nga bisan kamo na nga minyo na mo manghawa na mo sa inyong panimalay o maproblema mo sa kinabuhi nga minyo asa man mo mupunta adto mo sa inyong ginikanan kay maunay nakahatag ninyo og lamdag o inspiration sa pagpadayon taliwala sa kalisod sa kahimtang sa inyong kaminyoon. Mo bitaw na nga nindot jud kayo ang kultura sa mga Pinoy. Kay ngano man tanawa sa laing nasod taas kaayo ang kaso sa suicide, ang paghikog. Kaya mga batanon dito, gamay lang problema, tapuso na nila, kaya di sila kaako o kaantos sa mga problema, bisan gamay ra kaayo. Mo nang kasagaran dito, mangambak dito sa train, muambak og mga kondo, og mga hotel, maghikog sila. Pero sa tuwa rin na may kaso sa hikog pero gamay ra, lahi ra gyud dito sa gawas sa nasod. Kay nganong naghikog sila? Kay way naglamdag ug nagtudlo ug wa sila inspiration kay nibuwag man sila sayo sa ilang ginikanan. Kita bulahan ta dinhi kay bisan hamtong na ta, bisag tiguwang na ta, naagyapon ta sa tumaginikanan kay sila'y naghatag na tog lamdag o giyak o kadasig sa pagpadayon sa kinabuhi bisan sa kalisod. Kay wa may ginikanan nila mutudlo nga
Kami gani nak sa unang nga lisod kay mo kinabuhi ka nang imuha gamay ra na. Wa na may huwing anak nila. Kay nga naman ang hawa naman sila sa bata nga panuigon, 18, hawa naman. Nya kita din mga Pinoy, kusog manggayta, mo pwede na kanindot, no? Kay kusog kay ta mo labot-labot sa kinabuhi sa tong isig ka tawo. Napo day advantage nga nay manghilabot ta sa tong isig ka tawo, nga makaibaw ta kinsa atong mga silingan, kinsa ang mga silingan tong pikas barangay nga problemado, nya manghilabot dayon ta. Nya matabangan dayon. Kay nakabaw man ta sa ilang kahimtang. Lahi ra nang way mahibaw. Mo nay usa ka dakong misteryo ugasa sa Espiritu Santo dinhi kanato. Maigsoon sa katapusan atong hiusaon ang atong kasing-kasing ug una diha sa gahom ugasa sa balaang espiritu nga kita giyahan kanunay, hatagan og kadasig, hatagan og lamdag. Matagusan niyo karon siguro makaingon ta ganina nga ni mata mong buntag sayo musimba ka ko Ginoo di kusog man ang uwan unsao man ako paglabang sa simbahan pwede ra man ta mong matog pero unsay naka-abni ninyo nga mga reading sa simbahan aron mo simba tungod you are inspired by the Holy Spirit. Gigasahan kamo sa grasya sa kadasig sa pagsimba kay bawta nga sa pagsimba nato ang balang Espiritu Santo magiya o maglamdag gawas ni ana makadawat o makatagamtam ta grasya o panalangin sa Dios bisan pa man nga aduna tay mga problema gisagubang sa kinabuhi. Amen.